हांव सांग तुमच्या आनी तुमकां कितें इश्यू कितें फेस जाता तो रेंट बायका वयल्यान तो सांग. माझे नाव मुकेश कलावडकर. मी आमचे रेंट कार बिझनेस आसा. आमकां मेन इश्यू फेस जाता म्हणल्यार ते ड्रिंक एंड ड्रायव्ह कस्टमर करतात. समज ताका आतां एक वास्को एअरपोर्टार दवरलो नाल्यार कस्टमराक डिटेन करना पुलीस, कस्टमराक रिलीज करता, आमची गाडी डिटेन करता आनी इवन ती चार्जशीट बसून धाडपाक ते वीक 2 वीक बसून काडटा. गाडी आमची थंयसर उरता बेकार. आनी आमी सगळे एक्चुली लिगल दिल्ले आसता ते फॉर्म 5 फिल करून सगळें आमी सांगता तेका कस्टमराक ऑन द स्पॉट थंयसर हें करा म्हणून, पूण पुलीस म्हणटा तसो प्रोविजनूच ना. सो तेजेर आमकां मातसो एक हें जाता. इवन आमकां आतां स्पीड कॅमेराचेर हें येता पळय चलन येता, ते एक 2 दिसान 3 दिसान तशें येता. आनी जशें आमचे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान सांगलेलें पळय 5 ओवर स्पिडींग समज हें येयलें चलन येयलें लायसन्स सस्पेंड जातलें. आमचे कडेन तेंची डिटेल्स सगळी आसता हें केल्ली, गाडी दिल्ली कितें दिल्ली पळय. सो ती समज त्या कस्टमराक आमी तेन्ना गाडी दिल्ली आसता नाल्यार तेजी ती डिटेल्स हें करून तेज्या लायसनाचेर तो फायन घालचो ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान. तें एक आमचें हें आसा. ओके. सादारण कितले जाणा तुमचे जे मेंबर्स आसा तांकां अफेक्ट जाला हेजो हो सद्या? ऑलमोस्ट सगळ्यांक ऑल ओव्हर गोवा जाता. ऑलमोस्ट सगळ्यांक हय सगळ्यांकूच हें जालें. म्हाकाच म्हाजे 3-4 केसीस जाले. जशें आमी तुका आतां सांगलां पळय ताजे आतां 2 बायक आसा. दोनूय अटॅच आसा. एक आसा अंजुना पुलीस स्टेशन, एक आसा पणजे कडेन. आतां इशू कितें जाल्यार दोनूय कस्टमर फोन घेना. फायनूय भरूंक जाय प्लस 10,000य भरूंक जाय आनी 4-5 दीस धंदो ना. दीस इज लिडींग टू प्रॉब्लेम. म्हाका दिसता तुमकांय तो सेम प्रॉब्लेम जाला. आतां म्हाज्यो गाडयो मिसींग जालेल्यो. हांवें कोणा कडेन मिसींग जाल्यार ताका व्हेलो पुलीस स्टेशनान. तेजो रिपोर्ट घेवंक ना तेणी. ताका बसयलो आनी दवरलो 5 वरां. 5 वरां दवरून तेजो रिपोर्ट घेवंक ना. ताका धाडून आयज पासून हांवें कंप्लेन केलेलें आहा तें आयज पासून रेजिस्टर करूंक ना. आतां तें म्हणटा कितें रेजिस्टर जायना, लेट जालो. कोणाक दिलेलें तें कोणाक कंप्लेन हँड ओवर केलां त्या मनीस म्हणटा कितें कोण तुका मेवलोलो पयल्या दिसा तेका हाड नाल्यार कस्टमराक हाड. कस्टमर परतो येतलो 2 म्हयन्यांनी कसो येतलो. तें कितें जाता तेन्ना ऑन द स्पॉट तालांव पासून धाडटा ते. कस्टमर गेल्या उपरांत तो तालांव आमकांच बेर करचो पडटा. ते म्हणटा तुमी एड्रेस दिया हें दिया आमी घरा धाडटा. कांय जायना तें बॅकफायर आमचेरूच जाता. हेजेर कितें पूण इश्यू काडूंक जायो सरकारान. हाडल्या तेन्ना हो एक्ट हाडला तेन्ना तेणी सांगलेलें आमी तुमकां तालांवाची मॅसेज विदीन 5 मिनट्स धाडटले. तुमचे कडेन प्रेसा कडेन आसतलो तो. तेणी 5 मिनट्स ना, म्हाका एक तालांव येयला आफ्टर 1 मंथ. तो जाल्यार आयटीओ तो पुलिसांचो न्हय आयटीओ तो. ते म्हणटा तुजो पेंडींग म्हणून मॅसेज धाडटा. ते पेंडींग आमचे कडेन कसो पेंडींग उरतलो. येता ते डेटीर हांव डेट दाखोवंक शकता ताका केन्ना येयला आनी केन्नाचो तालांव तो. ते एक्सेप्ट करना. ते म्हणटा यू हॅव टू बेर. तो तालांव धाडटा ते पूण तो तेजें एड्रेस रॉंग आहा हें रॉंग आहा ते धाडटा वो धाडना ते आमी नको. पूण तो निमाणो बेर आमीच करचो पडटा आनी आमकां सगळें हें करचें पडटा. थँक्यू. रेंट बायक आनी रेंट काराचे जे ओनर आसा म्हणजे गोंयकार आसा तांचे 2 आसा स्कुटरी, 2 कितें आसा 4 आसा. तांच्या एक इशू तांकां फेस जाता तो म्हणजे की ते रेंटाक दिता. दे आर ऑल लिगल व्हेकल्स. दे आर रजिस्टर्ड एज रेंट बायक व्हेकल्स. रेंट बायक व्हेकल ट्युरिस्टांक दितात. लायसन्स चॅक करून ते सगळे डॉक्युमेंट आसता. पुलीस जेन्ना हाडयता तेन्ना इफ दे आर ड्रंक एंड ड्रायव्ह केसीस आसत जाल्यार बायक कॉन्फिस्केट करता, ती सीज करता, पुलीस स्टेशनार व्हरता. जो कोण ट्युरिस्ट आसता ताका ते फायनूय धाडना आनी ताका सोडून दिता. फायनूय तांकां भरचें पडटा. ताच्या भायर गाडी कॉन्फिस्केट जाता, ती सीज केली ती कोर्टांतल्यान सोडची पडटा. ती कोर्टांतल्यान सोडपाक ताका 10,000 सुमार फायन भरचो पडटा. जो 10,000 फायन जो एक्चुअली कस्टमरा कडल्यान जावंक जाय आशिल्लो ताका सोडल्या मुळे तो फायन तांकां ओनरांक भरचो पडटा. आनी एक बायक जी 1 लाख 1.5 लाखाची बायक करून जे धंदे सुरू करतात तांचे कडल्यान 10,000 भरप ते जोडटात 10-15,000 म्हयन्याक. तातूंतल्यान ते 10,000 भरप म्हणल्यार इट इज बिकमींग डिफिकल्ट. तांची मागणी आसा की जे पुलीस जेन्ना हे ड्रंकन ड्रायव्हाक जेन्ना धरता ट्युरिस्टांक तेन्ना कायदो सांगता की तांणी पुलिशेन तांकां व्हरूंक जाय आनी तांकां मॅजिस्ट्रेटा कडेन प्रेजेंट करून तांचे कडल्यान तो फायन करूंक जाय. सो हे जे फायनाचो जो इशू आसा तो खंय तरी स्ट्रीमलायन करपाक जाय. इट इज एक्चुअली टू बी पेड बाय द कस्टमर हू इज ड्रिंकींग एंड ड्रायव्हिंग बिकॉज ते काय ताका पिवन चलय म्हणून सांगना. सो हांगा खंय ना खंय तरी एक करप्शनाचोय विशय आसा. कारण फायनली जी बायक व्हरून दवरता ती 10-10, 15-15 दीस सुद्दां कोर्टान धाडना. ताजी
जे पेपर्स आसा तेय कोर्टान धरना, त्यामुळे तांकां कितें आसता की गाडी कॉन्फिस्केट जाल्ली आसता, ताच्या भायर ताचे बरोबर ताजे भितर गाडी सीज जाल्या उपरांत तांकां ती वापरूंकय मेळना, प्लस 10,000 फायन. सो हातल्यान जी इकॉनॉमीक लॉस तांकां जाता तातूंतल्यान तांकां संवसाराकूय त्रास जाता. सो तांची मागणी आसा आनी आमी हो विशय घेतले आनी वील रायट टू द ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आनी SP. हांव सकाळीं काय पुलिसां कडेन उलयलां, त्या सिनियर ऑफिसरां कडेन उलयता, तांणी सांगलां की हें चुकीचें म्हणून. पूण खंय ना खंय तरी वेगवेगळे पुलीस स्टेशनांचेर हें चालूच आसा. आज हांगा कितलेशेच जे रेंट बायक किंवा रेंट काराचे जे ओनर बसले, चडशे करून रेंट बायकाचे जे आसा, हांच्यो सगळ्यांच्यो बायक आज खंय ना खंय तरी सीज केल्ल्यो आसा. फाटले 4 दीस जाले, कोणाचे 5 दीस जाले. ताजी बायक एक आसा पणजे, ताजी एक बायक हांगा दवरल्या. कस्टमर गायब जाला, कस्टमर फोन घेना. 1000 रुपयाचो फायनूय ताका मारला आनी सोडला. एक्चुअली 10,000चो फायन ताका मारून तेन्नाच रिकवर करूंक जाय, नाल्यार सांगूंक जाय पुलीस स्टेशनार यो म्हणून, किंवा कोर्टा समोर प्रोड्यूस करूंक जाय. आज ताजे कडेन बायक ना, ताज्यो दोनूय बायक एटॅच आसा. तेजे बरोबर ताका 10,000 करून 20,000 भरपाक जाय, प्लस ताका ते 1000 फायन मारला ते भरपाक जाय. आनी आज बायक केन्ना मेळटा कोर्टांतल्यान तें खबर ना. सो अशा परिस्थितीन हें जें चल्लां, आमकां गोवा पुलिसा कडेन आनी गोवा ट्रॅफिक पुलिसा कडेन, SP ट्रॅफिक जे आसा ताचे कडेन आनी DGP कडेन, की हे तांणी स्ट्रीमलायन करचें आनी इन्स्ट्रक्शन दिवचें की एज सून एज यू फायंड अ ड्रंकन टुरिस्ट, गेट हिम टू द पुलीस स्टेशन. यू मे सीज द बायक, बट लेट द फायन कम फ्रॉम द कन्सर्न ड्रायव्हर. आमी वर्ल्ड ओवर जेन्ना रेंट कार किंवा बायक जे करता तेन्ना आमचे क्रेडीट कार्ड थंय घेता आनी जे कितें फायन आसता ते क्रेडीट कार्डार येता. पूण गोंयान आनी इंडियेन भितर ती सिस्टम एक्टीव नासल्या कारणान आनी दॅट सेक्टर इज नॉट सो मच ऑफ ऑर्गनायज, ताजो त्रास तांकां जाता. हें म्हाका दिसता सरकारान इमिजिएटली हाजेर अटेन्शन दिवचें पडटलें. हांव मागणी करता ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरा कडेन की तांणी हातूंत भितर लक्ष घालून हें सॉल्व करचें. आमी तांचे तर्फे हांव तांकां मेमोरंडम ड्राफ्ट करून दितलो, जो ते प्रोड्यूसूय करतले बिफोर SP ट्रॅफिक एंड एज वेल एज नॉर्थ एंड साउथ एंड DGP ऑल्सो एंड ऑल्सो द ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर. सोल्युशन नीड्स टू बी फावंड ऑर एल्स. आज परिस्थिती अशा, पयलींच धंदो कमी जाल्लो आसा, तातूंतल्यान हें जाल्या उपरांत इट इज लिडींग टू इकॉनॉमीक प्रॉब्लेम फॉर दॅम.